First five for Hoops Society. Okay, first five sa atong tawagan ni Slam Drunkers. Uy, hinika na yung isa. Uy, nakita yung nandura dito. Okay, first five sa Slam Drunkers. Of course, Chuck Norris. Jersey number 11. Jersey number 25, Mr. Jerio Derecho. Jersey number 4, reporter Ted Filon. And jersey number 89, Mr. Canoto, Danny Green. And of course, the last and only Idol Sisoy, jersey number 27. And Hotshot, jersey number 26, Mr. Mendoza, number 3, Castillo, number 7, Upaw, nga Bob. At saka si Mendoza, 24. Alright, bakbaka na to. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat, who is FB Messenger, or his mobile number 9729-2915. Okay, ayan na. Hoy, sablay. Hoy, sinampal. Sinampal ni Mr. Foul number 7. Gonzales. 28. Hindi ako. Tinuro. Si Bob. Sinuro pala si Bob pala. Foul number 7. Hindi pala si Gonzales. Minsan lang umamin yan. Okay, minsan lang yan. Okay, Jerio Derecho, sablay. Okay, last row. Pasok! Sino ba yun? Hotshot. Uy! Sa'yo. Siri pala. Alex Mendoza. Uy! Tatapal! Uy! Last touch. Uy! Last touch yung si Gonzales ah. Tumama ka, bumulong ka. Ha? Bumulong ka. Hindi pa ganyan, di ba? Natumama ni ano. Okay, grabe yung... Oy! Huli ka dyan ni Danny Green Canoto. Akin. Canoto. Ayun kay Jerio Derecho. Wala. Uy! Uy, kuha ni Chuck Norris. Rep. Nakita yung insert mo, Rep. Sorry, Rep. Oy, Canoto for 3. No good. Uy, dalawa si... Uy! Uy, nagagawan yung dalawa. Mga idol, nag-aagawan. Rebound Lugo, turnover Lugo. Pag na, hindi ko na lang ililista. Uy, sino yung nasa harapan natin naka-orange, yun, no? Johnny A. Uy, Mendoza for 3. No good. Uy, rebound by Mendoza ulit. Uy, naagaw ni Ted pa yun. Ang ganda nun, ah. Parang nahuli na walang hula. Ayan na si Jerio Derecho. Jerio Derecho, Domiscarte to Ted Filon. Uy! Last touch by Castillo. 9 to shoot. Doon ka banda, Rep, para hindi makita yung insert mo. Sisoy Idol. Pinasa ni Canoto. Canoto, Domiscarte to Jerio Derecho. Pumukol. Wala. Kuha ni Gonzales. Rebound Ryan. Ayan na, swing daw si Bob. Oy! Muntika nang mahuli. Nahuli nga. Ayan na. Jerio Derecho. Oy! Muntika nang matravel, boy. Travel nga, boy. Oo. Nailang daw sa ano. Nailang daw sa bike ni Bayraol. Gold yung bike kasi. Ryan Gonzales, pinasa ni Mendoza. Nilabas ni Upaw. Ayon kay Mendoza to Gonzales, no good. Ayan, kuha ni... Oh, ayan na si Jerio. Jerio, diretso na to. Diretso! Natamaan si Babski doon. Oh, ito, second personal foul by number 7, Fuentes. 2 shots by
Jerio Deritzo. Sablay, uy! Palitan na yan, palitan. Maganda depensa. Close fight, 1-0. Pwede naman kayo mag-score. Okay, Jerio Deritzo. Wala. Kuha ni Sisoy Idol. Inagaw ni Alex, pero ano? Wala. Okay, Jerio Deritzo. Pinasa ni Canoto. Canoto tira. Uy! Science naman yun. Over, Canuto. Okay, ayan na. Pinasa ni Castillo. Pinasa ni Mendoza, 26. Wala. Rebound by Chuck Logo. Uy, natamaan yung bayag. Natamaan yung bayag ni Chuck. Ay, sakit, natamaan yung bayag. Hindi ka na magkaanak niya, Chuck. Oy! Grabe, ang ganda nung 2 puntos si... Jeps, 2 Jeps. Nakashoot ka, Ron. 2. Tama. Tama pala, tama. Tapal. Tama pala, tama. Walang yan, pre. 0 pa pala yung ano, no? Kabila, no? Oo, 0 pa. Gonzales. Uy, grabe yun. Dukot, Gonzales, 2 points. Gonzales, 2 puntos. Ready sub, ha? Ready sub. Oo nga pala. Last shot. Last possession. Uy, Tid Pylon. Foul tayo. Tinawagang foul. O, pwede na yan. Okay, palit mukha. Palit na mukha. Pasok kayo mga... Pasok. Pasok kayo. Change vibe. Pasok. Palit. To, dito ka banda to. Ayan. Jeep, 3 na yun. 3 foul. Dito ka, di ba? Saan ka? Dito ka na. Sa kabila yan, Jeps. Ang ano, Jeps? Hindi yung foul kanina. Oo nga, ang foul doon din. Ang foul. Di ba? No, tama. Dito yung third, 3 personal. Third team foul dito. Dito. Akala ko, ikaw yung dito, di ba? Dapat si Joseph yung nagsabi 3. Dalawa kay Bob. Dalawa kay Bob, isa sa 26. Rodel 2 points. Back! Pasok by... Sino yon? Si 26, Mendoza. No, Di, si Sir. Yung, Si Lugo. Turnover si ano. Ganda nun. Rebound na yun. RJ. Kuha ni RJ. Titira na to. Uy, grabe yun, oh. Grabe namang move yun. Post to post. Tie score tayo. 2 points. Patirahin mo. Yan na, tumira nga. Ay, grabe. Karate Kid. Wala. Ayun na. Kalangi, binalik pero kuha. Turnover. Ayun na, Chuck Logo. Casey. Pasok by Logo. Casey. Assist. Lugo, 2 points. 8-6. Uy, grabe yun. Grabe yung aktingan talaga ni... Grabe talaga itong mga aktingan nito. Hoy, ayan na kuha ni ano. 2 ng steal ni ano, si White Chocolate. Hoy, ganda nun. Apat na ang kalamangan.
Gonzales. Wala. Wala, grabe. Nagmura rep. Ay, rep, nagmura rep. Uy, white chocolate. Uy, ganda nun. Foul tayo, foul. Foul si Championship Experience, Sarmienta. 22. Foul, pushing. Warning for penalty. Jeps. Warning for penalty, Jeps. Time out kami. Warning for penalty. Yan. Sige. Saan ba yung... Time out. Time out! Purple. Hindi ako ni-live kasi yung audio nung streaming ko parang ano, sira. Oo. Oo, no? Salit ka na ng cellphone? Hindi yun sa ano yun, sa apps yun. Bago pa to eh, 15 pa to, 15 Pro Max pa to eh. Ayan na. Uy, grabe yun. Ganda, good eh. Kuha. Ayan na. Hoy, kasali yan. Hoy, yan oh. Ayun na. Cayetano. Buong Cayetano. Sus, turnover. Ayan na. Mark. To, ayan na. Pumukol ulit. Ayan na. Uy. Malas lang. Ayan na. Ayos na yun. Momentum niya yun eh. Parang nagalit si number 3. Oh, yan oh. Oh, siya yun. Number 2. RJ. Pinasa ni Kalangi. Pinasa ni Gonzales. Ang ganda nun. Uy, natapal. Natapal ni Chuck Lugo. Goodie bag daw, goodie bag. Okay, inbound by 27, Cayetano. Gagong gupit. Gagong gupit pala to si Cayetano. Kalangi. Kalangi, pinasa ni Cayetano. Nakaamoy ng bakal. Pero wala. Uy, ganda nun, pero wala. Logo. Uy, pinasa ni White Chocolate Diaz. White Chocolate Diaz. Uy, grabe yun. Uy, grabe yan. Uy, grabe yun. Uy, grabe yan. Uy, grabe yun. Uy, grabe yan. Grabe yun si... Uy! Ang ganda na ng laban mga kapatid. Yan o, nagkaanuhan na sila o. Nagkaanuhan na yung dalawang center ng purple na si Championship Experience. Sarmienta at saka si Chuck. Ayan na, ganda na ng laban. Time out! Uy! Time out tayo, rep. Pre, dito mo sabihin ako. Chuck! Game lang. Nakita mo, Nico? Nakita sa ating kamera. Ulit. Nagkiskisa na. Dapat yung mga ganong angulo. Oo, kita. Dito na yung nakita ko eh. Oh, doon. Galing pa sila dito eh. Galing pa, nagkiskisa na sila doon. I-acknowledge natin si Mr. Abarientos, naka-wear ng Converse yan, oh. Johnny Abarientos, 4-3. No good. Okay, back to the ball game. Ano, nagkainitan na mga kapatid. Pero mga tropa yan. Ano ba tayo? 14 seconds? Oh? Shot clock? Okay, yan na. Gonzales. Uy, ang nagmura na naman, oh. Ayan na. Sir, sayo na yan, sir. Sayo, sir. Yan na. Jump ball tayo. Gusto mag-non-lechon? Grabe. Gusto mag-non-lechon doon ah. Ayos lang, kumomentum naman niya eh. Kasali ka. Ayos lang yon. Okay, ayan na si Kalangi. Hintay daw, hintay. RJ. Yan na. Oy, 4-3. No good. Ayan na, Chuck Norris. Ayun na. Oy, science. Counted kung hindi may time pa, pero wala na eh. And first quarter, ang score natin ay 13-6. Lamang ng, ilan ba? 7.
Ito hindi na pa dapat papasok. Lamang ng 7 ang ito. Si Chuck bawal. Hopes, ang tawag nito, Slam Drunkers against dito sa Hopes Assassin. Second quarter na tayo. White ball, white ball. Okay, start of second quarter. And si Canoto to Jerio, to Ted Filon, to Jerio Diretso. Jerio to Canoto. Canoto swing to Jerio. Jerio. Oy! Parang na-foul si Ted. Uy, grabe si Archie. Uy, kuha ni... Uy, grabe yung actingan talaga nitong number 20. Foul si Idol. Foul number 20. Sisoy, Idol. Ayan na si Babski. 20s to 20. RJ. Ayon kay Alex Mendoza, foul ka dyan Sisoy. Dalawang sunod ni Idol. Foul. Foul Sisoy. Si Sisoy, foul. Club. Dalawa na, pre. Dalawang team foul na. Dalawa sunod-sunod yung kabila parlaro yun. Wala. Kuha pa rin ni Alex. Alex, pasok. Ayun na si Canoto. 13. 39. Uy, grabe yung Ted Pylon. Wala. Rebound si 26. Oy. Ayun kay Bob. Bob to Alex. Alex Dumiscarte to RJ. Pumukol ng 3. Pasok. Ayan, isa na lang ang kalamangan. 13-12. Si Alex yung nagano, assist na? Oh. Okay. Archie. Uy, grabe yun. Uy, kuha. Munti ka na makuha ni Idol Sisoy. Ayan kay RJ. Ayun kay Alex Mendoza. Binangga. Pasok. Time out daw. Time out. Time out. Tinitigasan. Tinitigasan. Okay, back to the ball game. Ayun na, Canoto. 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 Oy, paa daw. 9-14 pa yung sa'yo, Jeps. Ang liliit kasi ng... Okay, Ted Filon to Jerio. To Canoto. Canoto. Oy, foul. Tinawagan foul ulit. Number 7. Tatlo na si Babski. Okay, 14 seconds. Pinasa ni Ted Filon. Ted Filon. Pinasa ni Archie. Archie, natapal. Uy. Uy, grabe. Wala. Foul by number 22, Sarmienta Rodel. 2 shots by Archie. Wala, sablay. Pogi na nagpe-free. Pogi. Karate Kid yung nagpe-free throw. Last throw by Archie. Pasok. Tie score po tayo. 14 all. Ayan na. Bob Fuentes. Pinasa ni Alex Mendoza. Binangga. Wala. Rebound by Sisoy Idol. Sisoy Idol. Idol to Jerio Diretso. Jerio Diretso. Kuha ni Alex. Alex, kain daw. Kain, binangga. Pasok by RJ. Oo, grabe yun. Canoto. Pinasa ni Sisoy Idol. Naagaw. Sisoy. Sisoy. Pinasa ni Jerio Diretso. Jerio Diretso.
Wala. Tid Failon. Sisoy. Foul tayo. Tinawagang foul si Castillo. Foul by number 3, Mr. Castillo. 13 foul. 2 shots by Idol Sisoy. Ang unang pagbubuslo ni Sisoy, tingnan natin. Sablay. Okay, last throw by Sisoy. Hangin, kuha ni Alex. Sablay ang dalawa. Alex sumisigsag-sigsag. Hoy! Last touch by paa. Wala pa. Isang ano pa para masyadong ano ka. Masyadong hyper. Hintayin mo si Chuck mamaya. Hintayin mo si Chuck. Oo. Ayan na Mendoza. Pinayasa ni RJ. Oy, buti ka ng maagaw. Rodel to Mendoza. May sampal ni Sisoy. Oy, 3 na si Idol Sisoy. Okay. Ito eh. To Chuck Norris. Wala. Rebound by sino yun? Mark. Tapal. Oy, last touch by Mark. Yan lang. 5 minutes tayo, 5 minutes. Nice pass. Oy, pasok. Depensa tayo, depensa. Itin ba, itin? Isa lang yung nag-shot. Gigi! Hangin. Kuha ni Bong Cayetano to Alex Mendoza. Pasok by Mendoza. Kung saan si ano? Alex, ayo, Alex! Good! Jerio Sablay. Wala na kayong time out. Gamit nyo na kanina. Time out na kayo. Hindi pa. First quarter yun. Second quarter yun. Traveling violation. Baba. Isa lang yung nag-shoot. Identify. Usap kayo ni Alex. Sa inyo yan. Benji, ayun na, oh! Ayan na. 98. Wala. Rebound by Chuck. Ganda no, napasok. 16-20 ang score. Pasok by Jerio. Bong, win ka, Bong! Gilid mo na. Mamaya na yung gitna. Gilid lang. Ayun na, Kalangi. Pinasa ni Castillo. Castillo, ang ganda ng pasa. Nice. Pass by Mr. Gonzales. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ayun na, Diaz. Grabe na yun. Foul si Cayetano, 27. Warning for death penalty. Ayun na si Jerio Deritzo. Pinasa ni... Wala. Foul tayo. Foul by Gonzales. Foul by Gonzales, 28. Foul daw, hawak-hawak.
Hawak-hawak mga kamay. Oy, Chong, nandito na pala si Chong sa gilid, Chong. Oy, Chong, tingin ka sa kamera natin, Chong. Okay, 2 shots by Chuck. Logo, 11. Sablay. Okay, last throw by Chuck. Wala, sablay. Uy, grabe si Jirio. Jirio Diritso. Wala. Time out! Time out! Purple! Alas naman. Hala, yun na. Ito na. Ito, Alex Mendoza. Mendoza, binangga. Pasok by Mendoza. Jirio, pinasa ni Chuck Norris. Chuck Norris. Foul yun, foul, gumalaw. Foul. Labas. Paul Cayetano. Labas. Penalty po tayo, penalty. Penalty tayo. 2 shots by Logo. Foul. Ano yung pinagdupa-dupa ni mo di Rip? 1 point. Okay, 1 point by Chuck. 19-24. Okay, last throw by Chuck. Yung babayin nyo. Wala, sablay. Buka ni Kalangi. Chris, sa depensa, ibabaw ka. Set. Ayo, sit daw, upo daw kayo. Sabi ni Rindon, ayan na. Hoy, Cayetano, nakaamoy ng bakal pero wala. Castillo. Ayun na, oy. Puti. Ayun na, oy. Puti. Don't stop, keep the rhythm coming, don't stop. Hindi na nakahabol. Bagal lang si Kalangi. Para akala mo mabilis. Janji, alam ko dati kaya mo yun. Ayan na, Mendoza. Foul tayo, foul si Chuck Logo. First personal foul by Chuck Norris. Okay, pasok. Jirio Diritso. End of second quarter. Second ba? Oh no. Ang score po natin ay 25-21. Lamang ng 4 ang Hopes Assassin. Sino kaya mananalo sa labanang ito? Sino kaya daw mananalo sa labanang ito? Saan ka? Halika nga dito ko, Interview. Saan ka bumusta? Asan ka, Chong? Asan ka pupusta dito, Chong? Bubo ba o sa... Ha? Oy, dito siya nakasuporta sa kanyang Anong hubo? Oh. Maghubo. Ako na kasi unspo na naman. Ma-eject na naman to. Buti nakaabot ng third quarter. Okay, start of third quarter. Oo, layo daw, layo. Okay, ayan na si White Chocolate, Mr. Diaz. Uy, grabe si Mr. Diaz. Oy, ayon kay Sisoy, idol. Sisoy, pumukol na trace, pero wala. Kalangi, dribbling the ball. Ayan na, dumiskarte. Oy, grabe, oh. 2 puntos para ni Kalangi. White Chocolate. White Chocolate. Pinasa ni Canoto. Pull up. No good. Rebound by Kalangi. To RJ. 20. Kulang. Oy, grabe. Anong kulang? Sa kanya na yan, oh. Wala. Oy, grabe si... Oy! Wala. Okay, ayan na si White Chocolate. Diaz, dribbling the ball. Idol, ayan na. Diaz. Uy, grabe nanguha ng foul pero...
Grabe yung actingan, oh. Grabe yung mga actingan. Grabe yung mga actingan ng mga players natin, oh. Yeah. Uy, Dami naman reklamo, lahat naman nagre-reklamo. pagandahan kayo ng acting para makuha yung referee, yung puso ng referee. Ayun na, pinasa ni Championship. Wala, rebound by Chuck Logo. Grabe. Uy, ayun na, nakuha. Turnover si Sisoy. Ayun na, RJ. Uy, grabe yun. Munti ka ng maap. Uy! Ayun, Kalangi. Last touch ka, Kalangi. Lakas ng hangin. Maginaw na, giniginaw na kami dito. Ayan na. Kanoto. Danny Green, Kanoto. Pinasa ni Chuck Logo. Yan, Chuck. Foul ka dyan, boy. Foul si Mr. Sarmienta. Ganda no salpukan. Ang ganda. Uy, bakit hindi nyo pinasok si Rindon? Ipasok nyo, uy. Ba't hindi pinasok si Rindon? Mateknikal yan. Oo, kailangan mapasok nyo yan, ha? Pwede pa yan. Wala, ay, grabe yun. Foul ka dyan, boy. Foul si Castillo. Gumagalaw daw, gumagalaw. Baba daw yung ginamit ng foul. Okay, Archie. Foul, tinawagang foul ulit. Sub tayo. Tatlo pa lang, tingin kayo. Yan na, ang ganda ng ano. Rom, dito ka, saan o? Yan. Uy, Kanoto. Foul na naman. Foul na naman. 4 foul tayo. Tikit din kasi kayo. Foul by 2-0. RJ. Warning for deep penalty na ang purple. Ayun, nakuha ni Rodel. Time out kayo, Lex. RJ. Wala. Uy, Cayetano. Uy, tapal huli pero hindi kulong. Grabe. RJ. Sige. Ayun kay Chuck. Uy, wala. Uy, grabe yun. Sisoy, idol. Sub. Foul si Chuck. Time out, purple. Ang ganda. Parang hindi kami makahinga sa reklamo. Oh, sorry. Tawa na si Sano. Tawa yung mga Miron, at saka yung referee natin sa reklamo. Hindi kami makahinga. Uy, grabe si Jeeps. Si Chuck Paul. Uy, grabe oh. Ay, nagsinulog na si Jeepster oh. Paul. Uy, grabe oh. Ay, nagsinulog na si Jeepster oh. Ay, grabe. Oo, grabe yun, no? Okay, back to the ball game. Okay, Kalangi to RJ. Tayo lang daw. Ayun, Alex. Pupukol na. Uy, science naman yung hindi pinukol. Ayun na kay Jerio Derezo. Ayun kay Kanoto. Ayon kay Tid Filon. Uy, shooter yan. Shooter yan ni. Akala nyo ha? 3 puntos para kay Chuck Logo. Ayun na kay Kalangi to RJ to Mendoza. Alex, umikot. Ayun kay Bong, binangga.
Pasok by Bong. Jack, sa ibabaw ka lang, Jack. May 3 point ka pala eh. Oo nga. Potsik naman to. Ibabaw na, hindi na mapupunta lang. Ayun na, Tid Pailon. Tid Pailon, binalik ni Jerio diretso. Jerio, to ano? Uy, foul. Grabe, nag-ano na kasi. Hinanda na kasi. Penalty tayo, penalty tayo. Nice, nice. Hey, push! Alex! Uy, nakuha ni Kanoto. Kanoto. Kanoto, pinasa to Tid Pailon. Pasok. 27-29. Ayun na kay Kalangi. Binalik ni 20. Binalik ni Kalangi. Kalangi to. Uy, pumasok na pala si Rindon. Ayun na kay Rindon. Rindon. Umikot. Pinasa ni Alex. Alex, agaw. Tinawagan, tinawagan. Foul by Jerio Diretso. 25. Loose ball foul yun. Loose ball foul. Okay. Okay. Ayan na, oy. Labas niya. Ha? Labas niya. Labas na ba? Nice move by Rindo na parador. Grabe yung meron dito. Ah, grabe yung meron, no? Laglag na rin kaya kayo. Oh, tabi nung usa yun. Makulit yun eh. Hangin daw. Ayun na kay Kalangi. Pumukol na 3. Pasok by Kalangi. Parang di naman mahangin. Lagigil. 31? Oh, 32, di ba? Ayun na kay Kanoto. Kanoto. Hoy! Jerio diretso. Agaw! Ayan na, Jerio diretso. Binangga si Kalangi. Pasok by Jerio diretso. Pinsa daw tayo. Ayun na, Alex Mendoza. Umikot. Pinasa ni RJ. Ayun kay Rindon na parador. Ginugulo. Ayun na kay RJ. Oy, grabe yun. Rep, dito rep. Hindi na nakita rep. Ayun na, Tid Pailon to Jerio diretso. Oy, grabe yun. Ang ganda. Jerio diretso. Oy, grabe yun. Ang ganda. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Danon, ang ganda ng pagkahawi, oh. Si Nico dia dito nag-committee. Time out tayo, rep. Time out, White. 1 minute 37. Okay, back to the ball game.
Sobra kayo. Okay, 2 shots by Jerio Diritso. Okay, Jerio Diritso, pasok. Last throw by Jerio Diritso. Pasok. Isa na lang ang kalamangan. Oh, upo daw, sabi ni Rindon. Ayun na. Fuentes. Ayun kay Ryan. Ayun kay Alex. Alex Mendoza umikot. Foul tayo. Foul si Chuck. 2 shots. Okay, Gonzales to Bob. Balik kay Bob. Ayun na. Wala, rebound by Jerio Diritso. Salubong. Jerio Diritso, grabe. Diritso nga. Lamang na sa isa ang Slam Drunkers. Kalangi, yan na. Uy, grabe yun. Kalangi, yan na. Uy, grabe yun. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Tinawanan ka ni Chong dito. Binbol, tinawanan ka ni Binbol, tinawanan ka ni Chong. Binbol. Binbol, tinawanan ka ni Chong. Tinawanan ka ni Chong. Foul by 31, Anspo. Grabe talaga to si Chong. Tika lang, ano natin? Sablay. Okay, last throw by Jerio Diritso. Oy, Sablay ang dalawang pagbubuslo. 14. Tres! Tira mo! Patira. Ayan na. 7! Ayan na, Jerio Diritso. Ayon kay Tid Pailon. Uy, grabe yun. Diretso na, Jeps. Diretso yan, Jeps. Ayun na. Pasok pa. Bakit hindi inano yun ni Jeps? Wala na yun. Jeps, bakit na ano? Wala na yun. Dapat wala yun. Papaliwanag din. Napindot lang. Dapat wala yun, wala na yun. Nashoot ba? Wala. Dapat continue. Oh, dapat continue yun. Sinabi ko nga sa kanya na wala na eh. Nashoot ba? Na-shoot ni ano eh. Dapat hindi napindot. Kasi pag naubos yung Jeps, wala na yun dapat. Kasi Siyempre naman, shot clock, di ba? Namatay ang shot clock, so mamamatay ang timer. Oo, So, pero- ini-start ko nga. tapos wala. Eh, syempre may delay yun, di naman kagad pagka pinatay mo. Hindi, lumabas kasi yun. Wala na dapat. Hindi na nakabalik. na-late lang yung page. Nalit lang. Halit, tapos continue yun. Ayaw kasi Ayaw kasi. na ako ng pindot. Pipito na sana ako kasi nag-stop na yung clock ko dito eh. Oo, yun to pag shot clock. Nag-stop na yung clock ko dito kasi continue eh. Sandali lang. 33 ano yan? 33-34. Tatlo yata. Tama yan. Kaya na, start of fourth quarter. Magkaalaman na to. Sisoy, pumukol. Uy, pasok ba Sisoy? 36-34. RJ, pinasa ni Alex to RJ, number 20. To Alex ulit, Mendoza. To Castillo, binalik ni number 20. Oy daw. Foul, warning na si Idol Sisoy.
Sisoy. Oh. Number 3. Oh, hindi. Sino? Oh, si White Chocolate pala. Si White Chocolate. Number 20 to 31, Kalangi. Ayon kay Alex Mendoza. Pumukol na threats. Wala. Oy, kuha ni Karate Kid. Karate Kid. Oh, munti ka na. Ayan na. Sinipaan na. Uy! White Chocolate. Ang ganda naman nun. Ang lupit. White Chocolate. Ang ganda naman nun. Ang lupit. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Ayun na nakashoot. Oy, grabe si Jerio Diritso. Kalangi. Kalangi, Domiscarte. Wala. Rebound by White Chocolate. White Chocolate, ayan na. Sa kanya na yan, yan oh. Oy! Oy, wala. Gulong si ano, White Chocolate. Ayan na si Cayetano. Cayetano. To Kalangi. Wala. Kalangi ulit. Floater. Pasok by Kalangi. 38-36. Lamang ng dalawa ang Slam Drunkards. Oh, dito si May commentator naman rito eh. oh. So, dito ka ko sa anat dyan to. Yan. Ayan na, Jerio Diritso. Jerio Diritso, pinasa to Karate Kid, Milo. Wala. Rebound by Milo ulit. Wala. Rebound by Castillo. Ayan na si RJ. RJ. Oy, foul dyan. Ang ganda. Ang ganda nung acting ni RJ talaga. Nakakuha ng foul. Jerio Diritso, foul. Ilang foul si Jerio Diritso? Dalawa pa lang. Okay. Oy. RJ, pull up. Yes, sir. Didlock po tayo mga kapatid. 38 all. Ganda ng screen ha. Okay. Jerio Diritso to Sisoy Diritso. Sisoy Diritso, idol. Idol. Oy, grabe yun. Hapit. Kulang daw. Alex Mendoza. Pinasa ni RJ. Pumukol. Pero wala. Rebound by Milo. Ayon kay... Oy, munti ka na. Jerio Diritso. Ayon kay Chuck. Oy, grabe yun. Sub rep. Foul by 20. Sub tayo, rep. Sub. Okay, didlock po tayo. Ayan na, maganda yung laban mga kapatid. Ay, 25. Nakaumang ng mga siko daw, sabi ni Chong. Number 3. Dito ka. Oy, foul tayo, foul ka. Number 3. Dito ka. Oy, foul tayo, foul ka. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Foul si ano. Foul by number 2-0. Angas ng uno. Warning na, ilan? 3. Landing. Alisan mo. Okay. 2 shots by Mr. Diaz. Sablay. Hari ng uno. Okay, last throw by Mr. Diaz. Tinuro. White Chocolate. Wala. Ayun si number 20. RJ to Mendoza. Oy, grabe agaw. Ayan na. Jerio Diritso. Pasok. Apat na si RJ.
Sub tayo, rep. Pasok. Okay, pasok. Okay, Jerio Diretso, sablay. Rebound by Castillo. Ayun na si Mendoza. Mendoza, ang ganda nun. Ayun na kay Kalangi. Uy, grabe yun. Uy! Uy, foul tayo. Foul by number 12, Mark. 2 shots. Dalawa pa lang ang number 12. Lamang na ang Slam Drunkers ng dalawa. Isa pa. Lips. Oras, tap yan. Free throw. Sablay! Uy, tumama sa ulo! Tumama sa ulo ni Babski. Rotate tayo, bola, rotate. Si Jack, tsaka si Sisoy lang. Pistol. Baba! Uy! Kalangi. Pasok by Castillo. Maganda bola yung mga siksikan na lang sa ilalim. Ayan na kay Chuck. Ayun na, nag-agawan. Foul tayo. Foul tayo. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the Ano? Anspo daw, number 2 word. Pasok! Dalawa na ang Kalamangan, 42-40. Wala pa kami timeout, no? Wala pa. Yan na, Alex. Good. Wala, rebound by Milo. Ayon kay White Chocolate. Ayun na, pinasa ni Jerio Diretso. Ayon kay Chuck. Uy, wala daw. Uy, muti ka na. Uy. Munti ka ng bangga. Munti ka ng binangga eh. Ay, bike mo Raul. Okay. Ayan na. Babski. Pinasa ni Castillo. Ano ba yan? Pinagalitan. Ano ba yan? Pinagalitan sa misis. Ano ba yan? Mapagalitan ka dyan eh. Ayan na si Mendoza. Pumukol si Kalangi na Tres. Pero wala. O, kunin mo si Jerio Diretso. Jerio Diretso, pinasa ni Mark to White Chocolate. For 2. Uy, foul ka dyan, Castillo. Foul si Castillo. Paangat siya eh. 2 shots by Kissy Diaz. Pasok. Case, isa pa case. Supply. Ayusin mo yung ano. Grabe yung mga meron dito. Ayun. Score. Bumana.
Sige. Bob to Mendoza. To Bob. To Gonzales. To Mendoza. 4-3. Wala. Kuha ni Chuck Logo. Ayan na. Zirio. To White Chocolate. Relax. Ayun kay Zirio Diretso. Ayun kay White Chocolate. Pumukol atres. Wala. Kuha ni Kalangi. 41-42. 2 minutes. Sab. Tika lang. Sino sub? Sino? Foul by 12. 2 shots by Mendoza. Wala sablay. Wala. Violation. Uy, foul. Foul si Gonzales. Penalty. Oh. Penalty yun, loose ball eh. Hindi offensive. Sige. Talong. Hindi pa pwede. Pag na-shoot, pre. Nabigay na yung bola. Pag na-shoot. Pasok. Sub tayo. Grabe oh, inano oh. Tie score tayo. Penalty tayo. Bola. Ayan na, Alex Mendoza. Pinasa ni Cayetano. Foul tayo. Tinawagan si Sisoy. Parang graduate na to si Sisoy. Ikaw, apat pa si Sisoy. Si White Chocolate pala yung tinawagan kanina eh. 2 shots by Cayetano. 27. Wala sablay. Patay, overtime kaya to. Nangangamoy overtime to ah. Hinipan ko na to. Mahangin kasi Okay, last row by Cayetano. Pasok by Cayetano. Ayun na kay Zirio Diretso. Ayun na. 3 points si Sisi. Uy, grabe yun. Uy, hawak ko. Good. Patay. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Time out, Purple. Teka. Si Abito tumapik. Nice one. Sa atin. Time out! Blue! Dito. Ay, tayo, sa atin. Sige, balik. Pwedeng balik. Pwede kinorek, pwede i-correct yun. Yun, basta nag-usap. Pwede i-correct yun sa sige lang. Good yun, sige lang. Kitang-kita naman kasi. Kitang-kita yun, yung ano. Dalawa pa. Ayan na, ang ganda na ng mga kapatid. Ayan na, Sisoy. Papark, loob, pasok. Zirio Diretso. To White Chocolate. Offensive foul, White Chocolate. Offensive foul, Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop.
Ganda na ng laban. Balik kayo, balik kayo. Ang ganda na ng laban, oh. Ang ganda na ng laban, mga kapatid. Yan, ganda na ng laban, mga kapatid. Yan, oh. May tension na. Oh, may tension na. Yan, oh. Yan na. Maganda na ang laban. Last 1 minute. Last 1 minute and 6 seconds. Yan na. Ganda na. Lamang ng isang Hopes Assassin, 43-42 in 1 minute and 6 seconds. Both teams are penalty. Ayan na si RJ. Oh, sige. Okay. Kalangi to RJ, 20 to Mendoza, to Kalangi. Kalangi, ang ganda ng pagka-pick. Wala. Last touch by Logo. Ano, mag-timeout kayo, White? Wala pa daw. Kuha. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop, keep the rhythm coming. Don't stop. Don't stop. Okay, ayan na, ang ganda na. Lamang ng tatlo ang Hopes Assassin. Sa mag-commissioner ng mga to. Oo. And 37 seconds. Maitabla kaya ang laro? Ano kaya ang gagawin ng Slam Drunkers? Na Jerio Derecho, pinasa ni sino yan? Uy! Ayan na. Kalangi to Mendoza. To Kalangi. Pinaul. Kalangi. Pasok. Uy, tinira na. Kaya kung pumasok, di tabla. Sablay. Rebound by Chap. Ayun na, Sisoy na yan, yan o. Foul tayo. Foul by 27, Cayetano. 10 seconds tayo. Pasok. Rastok. Foul! Uy! Ano yun? Bebo! Ayan na. Foul by Chuck. Sab na, pwede. Sab. Sabo na rep. Kanina pa yun, sabi. Meron. 8 seconds tayo, ha? Okay, back to the ball game, ha? Meron pa yata isa, Zip. Meron pa isa. Grabe si Chuck, oh, parang manunugod na. Manunugod na si Chuck sa kanto. Ayan na, magkaalaman na to kung sinong masaktan. Okay, Chuck for 3. Uy, grabe! Malas lang, oy. Malas. No, fourth quarter. Ay, kamay. Panalo ang Hopes Assassin ng 4. Alright. Kamay.
Alright. Wala ako